हेलो फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ केमती अच्छा आशा करुँच ठाकुर कृपार समस्ते भल थे मुझे भल अच्छी किंतु टिके तो आपण मैंने जानी मो वीडियो बहुत दिन पर आसूची मझे बहुत दिन गैप करदेली माने वीडियो पकईनी कारण आपण ब्लॉग जब रिसेंटली ब्लॉग पकई आपण मैंने देखी थे आम दीदी गोटे ब्लॉग पकई एंगेजमेंट वीडियो सेटा कंप्लीट है और पार्ट 3 अच्छी पकईबार किंतु ये आखिपाई बोली मो वीडियो बनाऊ नी माने आखिटा प्रोब्लेम है से कि वीडियो बहुत दिन है बनैली मत बहुत खराब लगे आखिरा देखुए एवं भी टे तार ब्लैक स्पॉटा रहीगला जाऊनी तो आम गाँव में गोटे एमती जड़े देला मेडिसिन तो एमती गोटे ड्रप देले से पूरा एसिड भाया काम कला माने कौन कहले जो मुझे ड्रपटा पकईली से आखि पूरा खोली पारे से टाइप जलिला तापर से कौन है ना बाहर जी पड़ा यही पाखे सब देखते ब्लैक माने कौन कहले जमी एसिड पकईले केमती हुए से टाइप मोर यही पोजिशनटा देन एपटे गोटे छिटकी बोधे से एमती तो चलतु ए विषय कथा कौन हम मेन टॉपिक को आसवा जो विषय कि आप थंबनेल टाइटल देखिए आप जानी सारी थे बेसी आवाज हो कारण मु दुकान रे बसची आमर दुकान रे बसची आ मोर आज माउथटा भी ठीक खराब हो जाइए तो बाध्य होमती बनवा पड़ू टे सज्ज करदे तो समस्त को अनुरोध करी जो भाई जनक आमर मले आई मीन जार मृत्यु है ह्यूमन सागर भाईंकर जी कि बहुत बड़ फेमस सिंगर गोटे थिले तांकर केवल आ केवल कौन मृत्युटा है मरणटा है आपण मैंने तो निहत जानी सारी कारण तांकर जो प्रकार भाइराल चलती बर्तमान आमर सोशल मीडिया रे समस्ते बहुत दुखित अच्छा बस एत दुख लगुला सी भजन गीत गाँव नथिले आई मीन आम ओडिया गीतर भजन गाँव नथिले जगन्नाथ भजन किसी ठाकुर भजन गाँव नथिले गीत बहुत भल लगुला मु कहूनी जे राग नाई मोर जे इटा करी से किंतु माने मु भावुली से दिने ना दिने गोटे भजन गाँतु कारण तांको पाठर भजन शुणा तो छाड़ू से कौन गाइले कौन ना सेटा किसी मैटर ना किंतु बहुत भल सिंगर गोटे थिले बहुत भल माने फेमस सिंगरटे थिले तांकर वॉइस बहुत बढ़िया लगुला तो तांको विषय एटा ही कहबी सी भल सिंगर तो थिले मनीष भी थे किंतु तांकर सबुठु बड़ है किसी गोटे कथारे ना भल संगत रहिले भल हम खराब संगत रहिले खराब हम जदि आपण क्या नहीं भल गुण आपणे न पारुछंती खराब गुण भी आपण आनुतनी भाईंकर कौ टाइप रही किडनी फेल होना से बहुत प्रकार माने ये करुले आप तो जानी थे से कौन कहबी तो दयाकोरी रिक्वेस्ट कर समस्त को भाई भूणी आमर जीवन मात्र पानी फटका केतेबेले कहू मुहूर्त से जीवनटा चली आम जाना किंतु से जीवनटा जो जीवा कथा जीव किंतु आम जानी शुणी से जीवनटा कहीं पानी फटका फटईदेवा आमर जन्म केवे हम आम जानी सारी था माने आमर जन्म जिते हुए से डॉक्टर डिक्लेयर कर दिखती तुम तुम जन्म से हम एत हम किंतु आम मरण कहीं भी जान ना स्वयं भगवान आसिले ही आम मरणटा कहींपर आउ स्वयं तो भगवान ये आसीपर ना तो मुझे ही रिक्वेस्ट करी जेकोसी माने जेकोसी संगत रे जाउछंदी ना प्रथमे आपण निज कथा भावन्तु आपण फैमिली कथा भावन्तु एबे आपणकर माने कौन कहले से भाई जनक एते फेमस थिले टंका पैसार अभाव नथिला केवल आ केवल थिला सुखर अभाव दुखर दुख माने जेते पैसा थिले कौन हम जीवन रे का पाखे तो पैसा नथिले सुख थाए आ का पाखे सुख थिले पैसा न थाए सेही टाइप समस्त दुख सुख लगी रही थाए किंतु तांकर पाखे पैसा थिला किंतु दुख बहुत थिला से दुखटा कौन आपण मैंने तो निहाती दिना दिन माने टिके 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 करी सोशल मीडिया जाना पाउथिबे तांकर फैमिली मैटर्स नहीं किना तांको छुआ को न देखा करबा तांको स्त्री सहित ये होइबा मां को सहित न पड़िबा एमती बहुत किछि कारण बापा एबे कोन करछंती हाज नो मोर केबे कोविड चली गले सानो भाई कोन करछंती सानो भाई भी ना चली गले से केमती गले से एनीमिया रे सिकल सेल एनीमिया इज अ वेरी बैड डिजीज माने गाइछंती गीत मु बापा मां को गीत सुनिछि दुका गीत सुनिछि केबे भाई को नेकी भाई डा केम आपण कोन देखंती भाई खाली सीधा टेंशन नो मो मां कर देह 24 घंटा खराब रहउछि झियोर ठिकाना आपण जानि तो दैट इज माय बिग प्रॉब्लम कि मो झियो को किछि न हो दुनिया उल्टा पलटा ही जाऊ झियो को किछि होबाक देबी नै दुख लागिला तांकर कहवा कथा सुन कि एते दुख लागिला तांकर से वीडियोटा देखि एते दुख लागिला सत्य कहूँ पूरा आखिर धार लुह बाहरी पड़ला कारण प्रथमे तांको बापा चली गले तापर तांको भाई चली गले तांपरे तांको स्त्री तांकोठू तांको छुआ नहीं गले तापर मांकर असुस्थ देह क्या नहीं से बंचे शेष को
ନିଜର ଦେହ ବି ସେ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ, ମାନେ ନିଜ ନିଶ୍ୱାସ ବି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। କାରଣ ଏତେ ଦୁଃଖ ସହି କିଏ ବା ରହିପାରିବ। ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କ ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣିଲେ। ମାନେ ଆମ ଷ୍ଟୋରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣିକିନା ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଦେଖନ୍ତୁ, ବାପା ମରିବାର କିଛି ବର୍ଷ ହେଇନି ଭାଇ ମଲେ, ଭାଇ ମରିବାର କିଛି ବର୍ଷ ହେଇନି ଝିଅ ଚାଲିଗଲା, ଝିଅ ଚାଲିଯିବାର ମାନେ ଝିଅ ଚାଲିଗଲା ହେଲେ ତାଙ୍କ ମାଆ ଏକା ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ନେଇକି ପଳେଇଲେ। ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜେ ତାଙ୍କର। ତ ଦୟାକରି ଏମିତି କଷ୍ଟ କାହାକୁ ନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏତେ ସୁପରଷ୍ଟାର ହେଇକିନା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ବୋଲି କିଛି ନଥିଲା। ସେଇଟାକୁ ହିଁ କୁହନ୍ତି ଜୀବନର ଗତିବିଧି, ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ସେ ବହୁତ ଭଲ ଗୀତଟେ ବି ଗାଇଛନ୍ତି, ବାପାକୁ ନେଇକିନା ଭଲ ଗୀତଟେ ଗାଇଛନ୍ତି। ସେ ବାପାଙ୍କ ଗୀତଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ତମେ କୋଉଥିରେ ଗଢା କୁହ, ବାପା କେବେ ଭାଙ୍ଗିବାର ଦେଖି ନାହିଁ। ତମେ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ସେଟା ତାଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଗୀତ କି ଫାଷ୍ଟ ଗୀତ କି କିଛି ମିଡିଲ୍ ସାଇଜ୍, ମାନେ ମଝିଆ ଗୀତ। ସେ ବାସ୍ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିଥିଲି ତାଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଗୀତଟା। ମୁଁ ରିସେଣ୍ଟଲି କାଲି ହିଁ ଶୁଣିଥିଲି। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବରଟା ବି ମୁଁ କାଲି ହିଁ ଶୁଣିଲି। ତାଙ୍କର କାଲି ପୂର୍ବ ଦିନ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାଲି ଶୁଣିଲି। କାଲି ଶୁଣିଲା ପରେ ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଏତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆମ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ଆଇ ମିନ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସୁପରଷ୍ଟାର, ହିରୋଇନ୍ ହିରୋ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଏମିତି ଖରାପ ସଙ୍ଗତରେ ପଡ଼ନ୍ତୁନି କି ନିଜ ଜୀବନକୁ ଏମିତି ପାଣି ଫଟକା କରିଦିଅନ୍ତୁନି। କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସବୁଠୁ ମେନ୍ ଥିଙ୍ଗ କଥା କହିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଗଲେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ଏତେ ରିକ୍ସ, ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁକି ବି ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏତେଟା ବି ଫେମସ୍ ନ ହୁଏ ଯିଏକି ମାନେ ନିଜ ଆୟତ୍ତରେ ନିଜେ ରହିପାରିବ। ମାନେ ନିଜେ ଚାହିଁଲେ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବନି, ନିଜେ ଚାହିଁଲେ କ'ଣ କିଛି କରିପାରିବନି, ଜଣଙ୍କୁ ଧରିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଏତେ କଥା କହିକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ସୁପରଷ୍ଟାର ମାନେ ସୁପରଷ୍ଟାର ହେଇକି ଥିବେ, ଆମମାନେ ତ ବହୁତ କମ୍, ମାନେ କିଛି ଆମେ ତ କିଛି ନୁହଁ, ବାସ୍ ଟିକେ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖୁଛୁ ଆମର କିଛି ଇନକମନେସ୍ ପାଇଁକି। ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର କାରଣ ହେଉଛି ଭାଇଙ୍କର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନଥିଲା, କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନଥିଲା। ଖରାପ ସଙ୍ଗତ ପାଇଁକି କିଡ଼ନୀ ତାଙ୍କର ଖରାପ ହେଇଗଲା। ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଅନୁଭବ ଭାଇ ବି ଆସିଥିଲେ, ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଦେଖିଥିଲି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ତାଙ୍କ ସେ ଆସିବାଟା ଦେଖିକି। ଏବେ ଖାଲି ସବୁଠାରେ ଖାଲି ଝିଅ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପଚାରୁଛି ବାପା କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲ। ଝିଅର କାନ୍ଦ ବି ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଝିଅ ଆସିକି ବାପା ବାପା ବୋଲି ଡାକୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଥିଲା ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି। ମୋତେ ବି ବହୁତ, ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ତାଙ୍କର କଣ୍ଠ ହିଁ ସେମିତି ଥିଲା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଠ ଥିଲା, ବହୁତ ସୁରିଲା ଭଏସ୍ ଥିଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇକିନା ବିଦାୟ କରିବାଟା ସବୁଠୁ ଭଲ କାମ। ତାଙ୍କର କେମିତି ସଦ୍ଗତି ହଉ, ଏତିକି ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆଉ ଏତିକି ହିଁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ହିଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଦିନେ ଜନ୍ମ ଦିନେ ମରଣ ନିଶ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ ମରଣକୁ ନିଜେ ନିଜେ ଆପଣେଇବାଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଯଦି ମରଣ ଆସିବାର ଥିଲା କୋମନ୍ତେ ବି ଆସିବ, କେମିତି ବି ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ନିଜେ ସେ ମରଣକୁ ଡାକିବାଟା ବି ଠିକ୍ ନୁହଁ। ସେ କାରଣ ନିଜକୁ ନିଜେ ଡାକିଲା ଟାଇପ୍ର, ମରଣକୁ ଡାକିଲା ଟାଇପ୍ର ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଫିଲ୍ କରେଇଦେଲେ, ନିଜକୁ ନିଜେ ପସ୍ତେଇ ଦେଲେ, ନିଜକୁ ନିଜେ ମାନେ ସେ ପ୍ରକାର ଏମିତି ଦୁଃଖ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ିଗଲେ, ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଇକି ଗତି କଲେ ସିଏ। ମାନେ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଏମିତି ଏକ କିଡ଼ନୀ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର ଇଏ ପାଇଁକି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାଇ ଜଣେ କହିଲେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା, ଫ୍ୟାମିଲି ମ୍ୟାଟର୍ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ଦେନ୍ ଛୁଆଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ଦେଉନଥିଲେ, ପୁଣି ମାଆ ବି ସେମିତି କିଛି ଇଏ ନଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁକି ଟିକେ ସେ ଡିପ୍ରେସନ୍କୁ ପଳେଇଥିଲେ। ଡିପ୍ରେସନ୍କୁ ଯାଉ ତାଙ୍କ ଦେହ ବହୁତଟି ଖରାପ ହେଇଗଲା, ମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଯେତିକ ଖରାପ ହେବା କଥା ତାଠୁ ଅଧିକ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଦୟାକରି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଏମିତି ଖରାପ ସଙ୍ଗତରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯିଏ ବି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ନା, ଦୟାକରି ଯିଏ ବି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଭଲ ସଙ୍ଗତରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଶିଖନ୍ତୁ, ଖରାପ ସଙ୍ଗତରେ ପଢ଼ି ଖରାପ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଆଉ ଏତିକି ହିଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, କାରଣ ଖରାପ ସଙ୍ଗତ ବୋଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଖରାପ ସଙ୍ଗତ କ'ଣ, ଭଲ ସଙ୍ଗତ କ'ଣ, ଏତିକ ତ ଜାଣିଥିବେ ନା। ତ ବହୁତଟି ଥର ମୁଁ କହିଲିଣି ଭଲ ସଙ୍ଗତରେ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଖରାପ ସଙ୍ଗତରେ ପଡ଼ିକି ହିଁ ତାଙ୍କର ଆଜି ଏଇ ଅବସ୍ଥା। तो भिडियोटी पसंद आसले लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करेंगे साइड रे बेल आइकन भी दबाई देवे आउ एतिक रिक्वेस्ट करी प्रार्थना करंतु ठाकुर आगे मो आखिर ब्लैक स्पॉटा टे कमी जाओ कारण ब्लैक स्पॉटा देखंतु बहुत माने बहुत देखिले पूरा ओरिड लगुच डिस्टर्ब लगुच वीडियो करने को भल लगुनि
जदि आपण मैंने टिके प्रार्थना करदेवे ताले ठाकुर मंगल करेंगे। ओके लव यू सांग मैंने।